हेचो हिंगा हाय खारा चेरियोचे हाटल्यान गायला मामा येता बाबा घेन हिचे सो निवळ करपा तुमक सांगलो न्हू येतो म्हणून सो तेगे बरी गॅरंटी ना म्हणटा ते येवपाची कित्याक पावसा लागून सो हांवें मामा म्हळे आमी वोसोन येया कित्याक फ्री आसलोली बेस्ट टायम वेस्ट आनी कोच न्हू वोसोन आमकां जाता तेश कोन्न हांव कोण येत म्हण सांगिल्लें ओके सो मीट यू देर थिंगारा कोप मेळटा ओके सो गायज थिंगारा कडेन मामा रेनकोट घेयलाय वचय 200 रुपीज हय बरो हा घालून सई आ साहेबा ती कोणती कुर्ता हाडली जाला की तुका काढून घाल तुम्ही बाबा न्हिदलो हा पेंग्विन अशें जाता क्राउन कंपनी हय सो लायक केन्ना थिंग शिफ्ट जाल जाल्यार बीन ती बीन केन्ना चलोन बी वचो दीत जाल्यार तें बऱ्या पडटलें ना जाल्यार बाजरान देखून वयत जाल्यार ते बाबा न्हिदलो आहा सो हें क्रेडल पळय आहा न्हू हें आतां डिसमेंटल करता कित्याक तेच्यात गरज ना आमकां तेका लागून ओके सो मागीर मेळटा तुमकां मातशें राव चेरी दीदी याचे बांदिला मॉर्निंग मागीर तू फॅमिली याचे आत मागीर तुमकां मॉर्निंग टायम आनी बाबा सकाळ दवरला मातशें ब्रेकफास्ट करूंक जाय हिचे हा माय हॅलो मोड मगे हॅलो कशी हा हॅलो कशी हा चेरी आपल्या सोड म्हणटा राव चेरी आत मेळटा बाबा न्हिदायला आनी हांव मातशें बाजरा वयसून येता रोखडें बाबा स्लिपींग सी यू लेटर सो तेंचे बाजरान गेलोले मागीर हांव तेंचो येयला रोप काल गायलोलो चोय काल रोप गायलोलो मेशना आनी थोडो हातीनूय धुयलोलो सो स्टँडार घेवन गेलो हांव सो तेका लागून मेन येयलो नाजाल्यार मिस्टर वास बीन पडत म्हण ओके आनी चोयता आनी कितें बारीकशें काम करता आनी वयता घरा कडेन परत बाबा उठलोलो मागीर मामा आज कांय चड ना कुकींग बीन करपाक सो आपूण चोयत म्हणपा लागली आनी आपुणूय येत म्हणटाली हांवें म्हण नाका तुमान येना तें बेश्टें यो वचत म्हण सो तेका लागून थिंग रावपा येवपा म्हाका टेंशन जालो आहा की बाबा कितकोन चोयतो हांव लायक एश कोन्न एक सेन्सिबल मनीस जाय ह्यो घरां आसोता की मातशें बाबा तेको मातशें चोय गे म्हूण आनी वॉशरुमाकू वचों जाय अशें खूंय एश कोन्न करपा जाय खूंय बाजरां वचपाक काम पडटा आनी कितें म्हाका कांय कोणा अशें कितें करपा तें एक फावटी हें घर चड वगत बंदूय दवरलें जाल्यार हेंय पेडेर जाता सगळे वस्तू बीन नाका लोगो टेंशन जाता म्हाका सारकें येयन दिसता हिंग रावन दिसता पूण मामा म्हणटा पावसान तुमगे रस्त्याचेर मोको जायना यो वच करपाक आनी आपल्या बरें राव म्हणटा आपल्या बरें राव जाल्यार हिंग घरा कोण चोयतलो मागीर म्हाका हुस्क जाता
म्हणजे सगळे मागीर हिंगा गुणवता जाणटू तोपली कांय कोणा कितें करपाचें मांच बरें मातशें सोडून वयता म्हळ्यार बाबाकू जायना माय तेश कोन्न स्टेबल ना तुमची विडियोचेर दिसता आसतली ओके आहायश म्हणे आनी ताच्या कितें सांगता बीन पूण ना ते आम चेरी देखून ते बरें पातपा म्हळ्यार हेंशें ती रोखडी कितें खावपा वयता रोखडी झुपकून चेरी घालता सो बाबा बरें देखून ते कोणा बाबा न्हिदलो हा ओगे रावपा जाय की आनी कितें ना तशें करून बी कोणा ते सगळें हें जाता आनी म्हाका मागीर टेंशन जाता हिंगाचो एश को उगडास आसा तेसो आनी कितें साव्योय ना न्हू आनी कोणागे हेल्पूय ना कामां देखून कोणूय दोतो म्हळ्यार पयलीं दवरलोली एक 3 months एशें दवरलोलें कामां म्हळ्यार सगळें आयदनां मॉपींग बाबागेर रोप धुवपाचें आयनींग करपाचें तशें करून सगळें सो फर्स्ट 3 months म्हाका इजी आसलोलें आतां म्हाका कोण मेळोय बीन नाय तुमगे बीन कोण अशें करून मेड आहाय जाल्यार म्हाका मातशें कमेंट डावन कराय हा कोणूय अशें करून तुमगे मेड्स बीन आहाय जाल्यार तेंकां कोणागे कॉन्टेक्ट आहा लायक म्हाका लिव्ह इन देखून चलता लिव्ह इन मेड जावं नाजाल्यार डे कॅरा जावं म्हाका जाय अशें इम्पॉर्टंट कित्याक हेंय घर बंद दवरूंक जायना आनी तेश मामाय येतो म्हळ्यार पावसान सामकें गस जाता कंडिशन आमगे इन रस्त्यार जुलय म्हयनो म्हळ्यार चड हेवी रेनफॉल न्हू तेदो ना सो ती म्हणटा ते गेले म्हण म्हाका नाय भिरांत जाता रस्त्याचेर बेश्टी पोळी आनी कितें जाल जाल्यार आनी तें आनी टेंशन नाक न्हू सो म्हाका कोण मेड आहाय जाल्यार मातशें DM कोराय इंस्टाग्राम आयडीचेर नाजाल्यार कमेंट डावन कोराय प्लीज आय नीड अ मेड हियर प्लीज ओके थँक्यू मसाला हांव मातशें अरेंज कोतालें डोब्यांनी सो आमकां न्हू हेचो स्पायसीस कोण दिलोले आमगे सोयऱ्यान सो दिता आसतना एशें कोन्न मिक्स करून दिले तुमकांय सांगता कोणाकूय एशें कोन्न मसाला बीन दिताय न्हू प्लीज एशें कोन्न मिक्स करून दिनाकाय आं मागीर तेच फ्रेग्रन्सूय आसत न्हू सो ते मागीर मिक्स अप जाता मागीर कितें कुकिंगाक घाल जाल्यार ते मागीर बरें एशें करून म्हाका दिसना कळटा तुका मातशें सेग्रिगेट करपाचें त्रास न्हू आमकां सो तेका लागून ओके हिंचून आतां ते दोता तितू क्लोव्स आहाय इलायची आहा आनी हें आहा मिरी ब्लॅक पेपर सो ते आतां हांव सेग्रिगेट कोता ओके मेळटा हांव चोयता जेवपा बसोल दिसली बट साव्योनी जाय ताळे स्पायसीस आतां आमकां स्पायसीस देखून नाकाय खबर ना इलायची बीन रोखडें जाता सेपरेट क्लोव्स आनी मिरी आतां तीं दोनी ब्लॅकूय न्हू कितें करपाचें सारी बार जाली एसो कामान बाब आसतना जाताय वया मेन जावपाचें आमी मागीर सो असो काम जाताय म्हळ्यार हाले तो खंय निवड करपाक आनी हाल्या येना जाल्यार मागीर जालें काबार आज येता हाल येता कोता आमगे फ्रीज बीन सगळी चोवपा ना सारकी बंद यूज न्हू ती म्हणजे हाती ऑपरेशन जालें आनी जायना रात जाल मोटरी न्हू म्हणजे भेंडां येता सारकें स्टार्टिंगासून जाता म्हाका बॅक प्रॉब्लमूय आहा न्हू सो जाणा जालें बॅका मोठे येतोलें म्हूण म्हाका मार पयलो कसलो म्हूण सो येस बाबा बरें असो काम जाताय बाये मामा मागीर हें कोत्ता तूं घरा काम कोत्तलें काय बाबा चोयतलें काय मांयक चोयतलें काय आनी कोणा चोयतलें हिंगेल्या हिंग रावन दिसता तिंगेल्या थिंगा रावन दिसता सगळीं एक घरान कितकोन रावंक जाता डॅडीको मातशें जायना म्हूण चलोन बीन हिंगा हे रस्त्यार
आमगे रस्त्याचे आमकडे जायना सारखी चलपा डॅडी कोण जातले सात दिवन ती आनी सोडटी आनी पावसा दिसान आनी मोदेच्यान चलपाचे सायडीच्यान चलो मेळना निसोर उदो व्हांवन येता पावसान जोर फुट्टाय आमगे हिंगा पावसान कोता येना हिंगा फकत एक बोद दिसत भितर रावन बोद दिसता पावसा तेंपा पूण चड मेन फेवरेट सिजन म्हणजे हिंगा विंटर सा हिल स्टेशन आहाय दिसताय मार्क्स जाय केन्ना थंय सागेचे कॉन्ट्रॅक्ट आतां जांकां येयले आपूण जालो आतां सारको वळटेक हांवें चोया कितें सांगत तें तुमी म्हाका सजेस्ट कराय हांव खूंय रावों हांव मामा थिंगा रावों काय हिंग रावों येवं हांव कितें करूं म्हाका सांगाय हांव चोया सांगयो म्हळ्यार हें माय बीन बोर कोताय सकाळ इंचपाचें ती तेशें कोमपाक सेन्स बरें बसप ती आहलो जाल्यार हें ते एको दिता आहलो मिंट लिव्स बीन ती पान काडूंक पडटाय न्हू ती देखून हांव ते कोडे दिता मागीर काडपाक एक एक पाटी इलायची जाली आतूल ते क्लोव्स आनी मिरयां ती सगळी एकू दिसताय कितें करपाचें प्लीज तुमी एशें कोन्न मिस्टेक कोनाकाय आं कोणाकूय दिताय जाल्यार बीन सगळें एक कोन्न दिनाकाय मसाला दिताय जाल्यार एक दी अशे धाकटे पावचीस बीन मेळटाय ते सायडीन मिरयां चोण घालून बीन दिताय चोय तेसो पॅकेट्सां देखून घालून दिल्याय कळना तुमकां कित्याक तेंगे फ्रेग्रन्सूय आसत न्हू आनी भायले बीन मसाला म्हळ्यार तेंगे फ्रेग्रन्सूय डिफरंट सारको सो तेका लागून सो जालें फायनली सेपरेट हेची ब्लॅक पेपर क्लोव्स आनी इलायची ऑल डे टास्क जालें म्हाका मामा फोन केलेलो बाबा न्हिदलो आहा आमी आनी आतां आमी एक थोडे वक्तान वोदोरान एश भायर सरता ओके मागीर फटाफट कोता तो रूट सगलो घोड मारपाक जायो आनी जाग्यार मारता